Yan. Yan, timing. Yan, jab. Yan. Yan, pag pumasok, bagsa mo ng straight hook. Bako yan, ganyan. Sus Maria. Timing. Oh. Jab. Yan. Very good. Alis, Jake, taas kamay. Sungkit, Jake, sungkit. Alis. Yan. Sige. Sige. Last round na yan. Sige. Last round pa. Para masanay ka, 3 rounds lang yan. Sige, box. O sige. Last round na nga yan. Ano ba yan? Ayan. Last round na yan. Tiisin nyo. Ay, may lakas pa nga kayo. Huwag kasi masyadong ano. Alibas. Relax, relax. Sige. Sungkit ba, Jake? Sungkit ng upper pag dumikit. Yan, pataas. Sige. Dukot sa ilalim. Sige, jab. Oh. Oh, sagurin mo na. Sige na. Sige, Jake. Sige. Init. Sus, sugod ba? Yan. Sus. Malapit na, oh. Alis, Jake, alis. Taas kamay, Jake. Yan. Sige. Ilang minuto na lang. Oh, mag last minute na. Oh, mag last minute. Last minute na. Last minute, 6 na. Sige, kaya mo yan. Oh, nakakamal to. Ganyan sa laban. Titiyo na kayo. Titiyo kayo dyan. Oh, last minute. Oh, last minute na lang. Nakapagpahinga na. Oh, magandang laban. Yun! Ganun lang. May lakas pa pala eh.